Orange siya. Oh, singko, baba. Singko, baba na sapatos. Pwede na rin medyo may pwede no. Dapat sa army ganun din. That she called the man to old romance. Now I find you from the crying deer, taking me for one more chance, one more chance, one more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Spirit, loving and gracious Creator, we gather here today in the spirit of unity and stewardship as we embark on this tree-growing activity in preparation for our upcoming 4th year founding anniversary. Mga pala nakahapon, palagpakin natin. Meron kasi kami yung basketball championship. Happy 4th founding anniversary sa Coast Guard District, Mindanao, Southern Mindanao. So ako lang, thank you sa tanan na sa Coast Guard na walang sawa. In behalf sa ato, ingana lang. Ingana. Tapos kung magtanong, i-press lang ninyo. Kaya ang uban diri po, first time po naka-attend. And then, tanggalin and then i-diretso lang plant. So, yun lang para at least hindi na mainit. A few moments later. Maing buntag mga kabongs for today's video. Mag-participate ta sa tree growing activity diri sa Barangay Conil. Kaning tree growing activity kay initiative ni sa Philippine Coast Guard. Ug tanan nga nag-participate diri membro sa security forces like the Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, and the Philippine Coast Guard. Kaning tree growing activity kay gibuhat para malesen ang epekto sa soil erosion during pagbaha diri sa Barangay Conil, General Santos City. Tara mga kabongs, magtanom na ta. Let's go! Siyempre mga kabongs, di punta papildi, magtanom punta. Unta, motubo yun ni og sakto ning akong gitanom para makatabang pod no sa atong environment. Og makapugong siyempre sa soil erosion. Pero murag nganong nabaliman ni akong video ani. Dali lang man, wala lang ako dali, kailangan po pa.
1 hour later. Og nakapananghid na pudta mga kabongs, manguli na pudta. Napay sa pa ni mga tabukonon ay. Pero tungod kay Army, kaya kayo. Let's go mga kabongs. One eternity later. Grabe gibirahan man ni Dulyaga og. Salamat sa pagtanaw mga kabongs. Basta ayaw lang kalimti i-like, share, and subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated. Daghang salamat mga kabongs.